अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादिर शहर के पीरपुरा नगर चौरस्ते पर वाक़ उस्ताद कोचिंग क्लासेस में एग्ज़ाम सीरीज का आगाज। नांदेड़ में गुज़िश्ता कई सालों से तालीमी खिदमात अंजाम देने वाला उस्ताद कोचिंग क्लासेस ने अपने मुनफरिद और मियारी तदरीसी निज़ाम के ज़रिए शहर में नुमाया मुकाम हासिल किया है। डायरेक्टर सैयद इब्राहिम उस्ताद और उनकी टीम की मुसलसिल मेहनत व लगन के नतीजे में हर साल 10वीं और 12वीं जमात के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। उस्ताद कोचिंग क्लासेस शहर का वाहिद मोतबर इदारा है जो गुज़िश्ता 20 सालों से जमात दहम के तलबा की शानदार कामयाबी के लिए तैयारी करवा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता 15 सालों से एग्ज़ाम सीरीज़ का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी बिना पर तलबा के नताइज बेहतरीन शक्ल में सामने आते हैं। इस साल भी 2025 और 26 के तलबा के लिए इम्तिहानी सीरीज़ का आगाज़ किया गया और तलबा का मुकम्मल कोर्स कामयाबी से मुकम्मल करवा दिया गया है। जमात नहूम के तलबा के लिए खुशखबरी, अगले साल दहम में जाने वाले जमात नहूम के ज़हीन तलबा के लिए उस्ताद कोचिंग क्लासेस की जानिब से स्कॉलरशिप इम्तिहान का ऐलान किया गया। ये इम्तिहान माह जनवरी में मुनक़िद होगा, जिसमें कामयाब तलबा को जमात दहम की फ़ीस में 50% तक स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ये सहूलत उस्ताद सर के रुफ़क़ा की जानिब से फ़राहम की जा रही है। इस कोचिंग क्लासेस में दर्जे ज़ेल मज़ामीन की आला मियार के साथ तैयारी करवाई जाती है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश और सीमी इंग्लिश मीडियम के तलबा यहाँ बआसानी से दाखिला ले सकते हैं। नए दाखिले सेशन माह जनवरी से नई जमात साल 2027 के लिए 10वीं और 12वीं जमात के तमाम मज़ामीन की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। उस्ताद कोचिंग क्लासेस ने अपनी पेशेवाराना तदरीस, तजुर्बेकार असातिज़ा और मुसलसिल कामयाब नताइज से वालिदीन व तलबा में एक ख़ास एतमाद पैदा किया है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहर के पीरपुरा नगर चौरस्ता पहुँचकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुमेरा महविश है और मैं 10th क्लास में हूँ और अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे उस्ताद कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेने की बात डाली है जो जहन में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की। और यहाँ पर 4 महीने पहले से 10th की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर अगर हमको जो कुछ नहीं आया वो उस्ताद सर बताते हैं और प्रिपरेशन कराते हैं। और यहाँ पर है कि नहीं, बोर्ड की पूरी तैयारी करा दी गई है, यानी कि बोर्ड में हमें आगे जाकर कोई परेशानी नहीं हो। और बोर्ड में जैसा सिस्टम है वैसा सिस्टम पूरा उस्ताद सर ने, शकीला मिस ने यहाँ पर हमको सबको प्रिपेयर कर दिया गया है और मैं बहुत ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उस्ताद कोचिंग क्लासेस को, टीचर्स को, सारे असातिज़ा को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के बाद टॉप आऊँ और यहाँ पर टीचर्स की भी बहुत कोशिश है, बहुत लगन है, बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से सबको सिखाते हैं। अगर नहीं आया तो नीचे बुलाकर, ऑफिस में बुलाकर हर एक क्वेश्चन अच्छे बराबर से समझाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, हमारा नाम सैयद सफ़ूरा है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हम उस्ताद कोचिंग क्लासेस में पढ़ते। थैंक यू सो मच उस्ताद सर एंड ऑल टीचर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टीचर्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आए हर टॉपिक को 10 दफ़ा समझाया। थैंक यू सो मच हमारे लैंग्वेज टीचर्स को, एजाज सर और शकीला मिस जो हमें मराठी और इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते हैं, और हमारे उस्ताद सर जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो क्या राउंड्स चालू हो चुके हैं अभी से 4 महीने पहले से ही, ताकि हमारी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाए एग्ज़ाम्स तक। और सर ने बोला है कि एग्ज़ाम्स तक आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच उस्ताद सर एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि इस काम पर फाइज़ किया, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तक पाए तकमील तक पहुँचता है। अजीज़ साथियों, आप जानते हैं कि मैं पिछले 20 साल से उस्ताद कोचिंग क्लासेस रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16-17 सालों से हम लोग टेस्ट सीरीज़ जमात दहम के लिए इनकाद करते आए हैं। टेस्ट सीरीज़ में तलबा को 4 महीने पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करा दी जा चुकी है। अल्लाह के फजल से ये बच्चे जब यहाँ पर इम्तिहान अटेंड करते हैं
تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہمارے لیے نتائج میں دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ امتحان 24 نومبر 2025 سے سٹارٹ کر دیا جا چکا ہے۔ اس میں جماعت دہم کے طلبہ کے تمام مضامین کے امتحانات 24 نومبر سے لے کر 10 فروری تک انشاءاللہ تعالی لیے جائیں گے۔ تقریباً 70 سے 80 پیپر طلبہ کے اس کے اندر شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی استاد کوچنگ کلاسز کے اساتذہ کی، استاد کوچنگ کلاسز کی مکمل ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ اس بار بھی ہر سال کی طرح طلبہ و طالبات کے نتائج بہتر سے بہتر حاصل ہوں۔ مضمون ریاضی، میتھمیٹکس، سائنس، انگلش، مراٹھی، انگلش میڈیم کے ہندی اور سوشل اسٹڈیز، ان تمام پیپر کی تیاری یہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ جماعت دہم کی کلاسز 6 بجے سے 8:30 بجے تک چلتی ہیں اور اس کے بعد 8:30 بجے سے 10:30 بجے تک ہماری کوچنگ کلاسز کے طلبہ روزانہ امتحان میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ پیپر کنڈکٹ کرنے کے بعد اساتذہ پیپر چیک کرتے ہیں اور طلبہ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر صحیح انداز میں لکھا ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں غلطیوں کو دور کرنا چاہیے اور کس انداز میں پیپر لکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے بورڈ امتحانات میں طلبہ کے نتیجے 100% حاصل ہوں یا پھر 95, 98, 99% تک ہمارے طلبہ جائیں۔ ہماری ان کوششوں میں اولیاء طلبہ کا مکمل ساتھ ہے، ان کی بھرپور حمایت ہم کو حاصل ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گھر پر ایگزام کے بہانے سے 4 مہینہ پہلے سے ہی اسٹڈی کرانا شروع کر چکے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اولیاء طلبہ کا اور ہماری ٹیم کا، جو ہر سال ہماری اس ایگزام سیریز میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے طلباء کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ایکسٹرا وقت نکالتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ ایک ایک طالب علم کو سمجھایا جاتا ہے کہ پیپر کس انداز میں لکھا جانا چاہیے۔ آج وہ جس انداز میں پیپر لکھ رہے ہیں اس انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش 4 مہینے سے کرائی جاتی ہے، اور ہر سال میں دیکھتا آ رہا ہوں اس کے نتیجے بہت بہتر آتے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں جن کے طلبہ جماعت دہم میں آج یہ سال اس اکیڈمک ایئر شرکت کرنے والے ہیں، آپ اپنے بچوں کو گھر پر امتحانات کی تیاری کرائیں، یا پھر اگر آپ لوگوں کو امتحان کی تیاری کرانے میں کچھ دشواری محسوس ہو رہی ہے تو آپ استاد کوچنگ کلاسز پر رجوع کریں۔ یہاں پر طلبہ کی مکمل اسٹڈی کرائی جائے گی۔ بہت سارے طلبہ ہمارے پاس صرف ایگزام دینے کے لیے بھی شرکت کرتے ہیں اور ان کے نتیجے بھی ہم والدین تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو آپ کے طلبہ کو امتحان دلانا ہے تو 15 دسمبر سے پہلے آپ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ استاد کوچنگ کلاسز، پیر برہان چورستہ، ناندیڑ ہے۔ علاوہ ازیں کے میں ہر سال کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ لاسٹ ایئر ہمارے رفقا نے یہ طے کیا کہ ذہین اور اکنامیکلی بیکورڈ کلاسز سے جو طلبہ بلانگ کرتے ہیں ان کی تعلیمی بہتری کے لیے ہم لوگوں کو کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ استاد کوچنگ کلاسز ہر بار کچھ نہ کچھ کوششیں طلبہ کے لیے کرتا ہے۔ گرلز طلبہ کے لیے تقریباً 15 گرلز طلبہ کو ہم نے اسکالرشپ پرووائڈ کی۔ اس میں ہمارا ساتھ ہمارے 4 رفیقوں نے دیا جو میری ہی طرح انجینئر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال بھی اس تعداد کو بڑھا کر ہم لوگ 30 گرلز طلبہ کو اسکالرشپ پرووائڈ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ٹیلنٹڈ طلبہ کے سرچ کے لیے ہم ماہ جنوری میں ایک ایگزام کنڈکٹ کریں گے اور اس بنیاد پر طالب علموں کو انشاءاللہ تعالی اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ تعداد 30 سے 50 بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ اپون دا اسٹوڈنٹس، اور ان کی کوانٹٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ یہ اناؤنسمنٹ کے بعد ایک مزید اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں پچھلے 15 سالوں سے پولی ٹیکنک میتھمیٹکس کو بھی پڑھاتا ہوں، اور اس بار ہماری کلاسز یشونت کالج روڈ پر چل رہی ہیں۔ 2nd سیمسٹر کا آغاز ہے۔ پولی ٹیکنک میں ایڈمیشن لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے یہ اناؤنسمنٹ میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ میتھمیٹکس M2 اور میکینکس کی کلاسز کا انعقاد انشاءاللہ تعالی 10 اور 15 دسمبر سے ہونے جا رہا ہے۔ میتھمیٹکس M2 کی کلاسز کے لیے آپ طلبہ رجوع کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔